Hello guys, good morning guys. Adlaw Martes guys. Hapit mi dres may guys sa dres Mandawi guys. Kanina Eros Pharmacy dres sa kilid. Kami gipalit guys. Kaya dire guys, padung dito sa may kuan, sa may Putsiruhan, Mandawi. Gikan ka o total sa may Padong New Bridge sa UN Mandawi. Kanya din nga karsada diri guys, padung ka dito Cebu City. Muagi ka diya sa may kuan, eskina Upaw Mandawi o unahan na guys, kanina stoplight sa unahan to gud. Muagi ka atong Putsiruhan. Street siya dito sa may Uano. Kanya karsada. Daghang salamat guys.